mukudu television kumpala wajiba kinjoji hajima haji kinjoji kabisa la Martin tama jina jani hajima hakamera haji wetu risha hakapungu ngamsombo munsu bwacha kulemu bwa kunwenzela ndonga mwenu unu tubanana bikola ngaji deja mwabewu nyimubikira wanyi wamushinga mukola waji deja munjina jenda yenga yena kama makachakimba kinyikira mwana jina to mubikira wanyi naji deja bienda tatu wetu au mamu wetu au jimunyi kako to mema ndi wenu Jonathan Kapanga Jonathan Kapanga mwana nulitulonda ku bidiji bya mukulu TV yindi sanga bakungaka lelelo ndonga muweba la Martin twasegedi okay twasegedi la jifundisha ibabunyi kutujomba twetu tamukulu television we mubwela nu mu chaîne web wa YouTube mufunde deja keno mukulu television mwa kuye nyumone deja bindi jimi byetu nibi hatuka mwabao tujiko kubwa kunwezela midimu yenu hajiba hata sonsa ni hata kwabo katutu tuhitisha hajiba to donga mwetu mwani jifika jafu wajitunga kukasayi munena kumbujimai bodo bakitro kumwajitunga ujincha wakufika kwetu nyukuya kafete nyibana bamwena ntanda nitu nyingujika mubikira wanyingo nguyenda idimi mulongolela mwabeo tatu Jonathan ujumwaki direheba lumu dajifika jafu mwajitunga kukasayi munena bishi twasegedila bwa lukongu beba lungela ngela bantu bonse babatulonda muditunga dishima na kulibana betu bamukasayi precisement kumbujima nyimbera moyo wa boni bavu bakule bikola ni fumu naja hata kwetu jitukukai fumu naja hata kumbujimai jitukukai lelu ngalengwa ditunga wambini ifonja hata kumbujimai deja muditano ja makeleleji fumu ditunga Felix Tshisekedi wincha kufika muditunga muchimenga cha mbujimai kuyikila kumona makenga abana ba mbujimai kumona kwakaja malu onsu avuni bantu binjila bwakweta solution donc déjà mon vendredi ukalenga ditunga fumu Felix Antoine Tshisekedi ncha kufika mu mbujimai donc tudi bakajila mumweu ndisanga surtout tetu et puis bana beto mukasai mbajile bikola bakubamba ni fumu dwa ko litukukai mfumu nalo kutani litukukai lelu fumu wambini njinyanga fete ni bana beto bakumbushimai Noel donc muditano kya makeleleji kumaditungo cha kujata mukasai kumbushimai ngicha kujata ko kwa ashikisha malo abunya atwakwila mwabeo donc disanga ditabuni nyuma ya malo abunya atwakwila mwabeo ngonguye bijo tetujo bakufila ma réponse kuma ngongwe twasegedila wetu munanga Jonathan Kapanga jumuikala ngwera kabije twasegedila toma sante takalumbanju weba chiji wakwense kamena bwa jifika jamfumo ajitunga kukasayi munena nchinga Felix Antoine Tshisekedi chiro moma ya bitali ajincha bakufika kwetu mwakijuro ndo nikala mushindu kai jiteja kusideja kutuna fila butoka bwabwalo bon bana bamwena kasayi mbajile bikol maluma itabuni na enzeka njingo rassurer ni bana betu batulonde ni maluma nena aji enzeka batubamba mu bana betu benelinga ni papa yenza lesili donc muri tano edi ajifumo aditunga Felix Antoine Tshisekedi jata kumbujimai malu abun alincha kwa enzeka njingo ambile malu abun fumo aditunga wa njuja atamuka sai malu abuni alincha kwa enzeka bana wene kasai bakabanga masanga limweta appele mitabuni bambi kila bangambi to sécurité kamubanga déjà mbana kwa kaja malu très bien délégation wa fumu ngai déjà bana kujata kumbujimai bios bikai déjà jakana mbinjila no fumu litungo badu jata pa malu akani malu dia buni malu anjila malu akuja kalasa kuibaka malu dia buni la Martin nyungu rassuré malu dia buni malu maita buni alifunja kwa Kalumbanji Jonathan Kapanga jile ya kwetu yonsunya yimwe kakwena nzemu kakwena mai anshinga mbila kutuna fumo ajitunga nyendele hen fumo ajitunga nano mai kai kukasayi wabadengela bakujita ba kushinta jimini no Felix Antoine Tshisekedi chilombo nyano mai kai kwetu naji munyika nyichini waru kwetu kakwena nzembwa kwetu kakwena mai kaka anshinga mbila kutuna nyendele munshira kai niye mwina nalala henyi twambila
Anyi sekana ngubwa luhule banimpa likona. Fumadi tungana lala kwei na no chinga na maya kwei na indira munjila kai njila minyanguka. Bon. Fumadi tung memo kutunyini sanga faso da manjila minyanguka. Bwalimeni kwa kama fumadi tung ko indira na munjila. Indira na munjila mbwa ayakashi. Sifa mwana ntumabe mubi wa akasha mwaba. Donc fumadi tungana na kwei zubuenda Zuba président, bon, donc, du président, je dis tout, moi, mon province, on se retrouve le tout à Canada président, donc, maison présidentielle du Bumbujima et Mouville Miba. Donc, Abouini. Jonathan Kapanga, Chingu Kosato. Quand il faut moi du tout, du yo, tu le reconnais, you move. Du Ingwa shikala nguve na tu. Ingwa shikala nguju kwa nguve na chindoni. Kaji nguve na jwanshi wa sire. Mwena ngwa second how to bodu shama weshe mutebe tujiba manya wakadeja. Mumbu gabo mutongo na hakatamu. Oui, jama weja nguve na me ukamu bamukulula. Me chindoni chene chijuo kichi assurer malo so ni nguvulisha kabigini. Bientôt là, bientôt là, malon ça va gouverner en calendrier déjà mon janvier moi m'a dit pour son gouverneur mouya. Donc moi boyo sur va bon ça va gouverneur pour dire élection c'est niveau déjà mon fil calendrier mon janvier un mois m'a dit pour faire élection bon côté comme gouverneur va vous bouger. Na Chine ngam ko du gouverneur doit assurer intérim kumbujimai. Adi gouverneur adi président uyena ngwa musi malwa bwina yenzeka nabayike no gouverneur chidonda nabayise malwa bwina nalala kunzu bwenda donc zubwenda total nani ni zubwa président mata nani ni zubwa gouverneur mu ville mi bas donc kampo na kamiba donc abwi ni boulevard Laurent Désiré Kabila kumbujimai donc nalala kunzu bwenda na mai kai dukongule bandi président na mai kai ifana mai akumbujimai yao Maya régie des eaux, foi noir, Gilakai. Quand on a régie des eaux, moi, n'est très na moine. Bon, récemment, vous comme je m'aille. Nous m'avons demandé pas qu'à ben maya, un jiba bigile, nous au fomi. Quand y a un chitoyen bila pour tourner, qui a dit pour moi du ton bon gila mi. Milon de aussi à maille. Miko c'est grave tout toi, vous la hani nimbua. Mbou du coup est tout terrible, ouais, moi, moi, dis-nous pourquoi. Non, dis ça, on est le Congo. Njila maikai bion so abiabi même kutu nyinsa ali fumuye na ngwamu katika bisana ko kutu bwa ajuya abiteka bikana wo bana bamwene ka sai basanga wo mutana mwe mishemi kwa bintu mwenza bana bamwene ka sai bantu mina mafoto ma image njila bienza mwaji mwita bungu donc aji président uyena ngwamu il faut aider mu njila kwa ajile na mwaji ye mujila mwaji ndamfuluka mwaji tu papa wenda mfumu Tshisekedi wa Mulumba Etienne utumujila mwaji mu 2011 mulwa mu kasaya vulwa esa kampani waji wakajila mwaji donc ndio aje mfumu walitu ye musango kimpajila mwaji to il faut vuluka mwaji wa papa wenda bwa yeye a réaliser akaja manjila wa akaja malu 11 njili kana mimpa mai abwele mu bujimai régie des eaux il faut avant que produire mai mimpa bana bene ka sai même on tunga mabulele adi chintu ka chimpa to inga mbani kin chimpa to mai fo alugile kumbushi mai mempa eau potable to babikile eau potable alugile kumbushi mai il faut njila mina njila surtout njila bana njila kumbushi mai ninga ina fuma litonga to asiri bana projet ilejelu matu mashallah mvuku kananga avame kufika kananga mufika ku chikapa donc muta ina njila ko tawa projet léger nous ça va projet léger ça va ni musifika ati bomba ko kuchikapa matana kukananga mushe benza njile ko to ko ba egyptien benza njile mimpa mita ya bana betu bavana mabelo 5 chantier ni ba chinois ba mais gouvernement ba egyptien benza njile mimpa ni ba sheba ka deja ku kamwesha muka village wa kamwesha bali bayi njila uto ni kukananga to ni kumbujimai donc projet mwimpa mumanye ni tutuye ku jila na yakana kumbujimai ni arrivé en fum sinti Tshisekedi wa Mulumba mwana fe mwana wa Etienne Tshisekedi jila ji yakana
Je te rassure que je l'ai dit à Kana. Jonathan Chingo Kosato. Oui. Félix Antoine Tshisekedi Chido Moma Habitala. Mwana Bendo Tshisekedi. Tshisekedi mama Mama Marthe. Ujuye mutangira kwetu. Ujuye nikiha chiragai menemene. Eske ujuye bwa kujure mibani. Eshe ujuye bwa kwenza byaho. Weshu juu twagira kubana bamwena ntanda bana bamwena kasai bwana mujimayi mumulela mujya bugitunga. Eshu juu batwagira byahwani. Ujuye batwagira mano tulasani. Eshu juu batwa ujuye bwa kujula kompani wa miba. Anji twambila Bon. Bwalu antiyabo. Bwani même ni sokolo mafumu alito. Ye peut-être vuni kaye qui n'a ka charge kaye qui kana funda ma projet makwa mal makwa. Ni ndo moko fumu alito ngari edi anta kaye ke bako teka kompenga. Nteleja ko fumu alito. Ai ndo moko fumu alito nganteleja bwalu njumweta appel ni message abana bamwena kasai. Bajini. Fumu alito wewe ni mema kama hivi mpani Kasai wa Kasai kwenda il faut mibajuka wale wa company il faut mibajuka il faut nzembwa il faut mai il faut jamaji kala o jamaji c'est miba ou produire jamaji donc souci wani dilomba janja kumpala ja njini ndo mafuma ditunga njani miba anja juka miba yeye mujuka nyungwambile ni Kasai kwa jiki Kasai se miba kuduensha Kasai bol Kasai kwa juka zembu di arukila mai tu miba usombaleza donc surtout bele miba bambikile lelo namba kuila fort bol même ndi mwana mwene miba moko ile miba fo ngakuila bale dibani fumari tungo julu fo mba kuila fumari tungo miba mbashebe miba wewe ngaibu mumanya batu bosu mbamanya bali bashebe miba donc même batela ndiye kuti mbese le publicité mais lingamba ni fumwa litunga bale betu babalombola kala bashebe miba alors kimbimpa ajwe ulwa kumbushimai ulekele miba nafaso auto fumwa litunga mumai ni ajwe fika kumbushimai mishwemba ya kumpala ya kujule miba ajuka bali miba ye mujuka malo osu agenda bimpo mukasai nzembo idi alukila kuja kukula bien malumina banku mwena ko osu bimpo donc souci wani même kumpala mission ya kumpala di président wa kwanza mukasai anja jule miba anja juka jamaje babanku produire jamaje ba bien kubiko abuto bon adu jule miba ujuka il faut nzembo il faut yalukila mujimai normal donc manjila ba kasha malu 11 mais chini ya ndo macha kumpala c'est miba anja juka wale fumadi tu wewe kujini signature wandeke wa kujile miba akwele muko abuto miba kujinja kushuka ana makanda fumadi tu kuba kujile miba kuba kwa miba ka jukito donc miba ifanya juka donc bana babwenda kasai surtout bene miba muditano ya kitu bosi kuchal takajila fumadi tu Félix Antoine Tshisekedi wincha udata mukasai ujule ba kushikisha nzala yenu Numanyi Noel ni bona ane du fete bim. Ujuye babu shikisha nzala kwetu. Ujuye ni mpyo jani. Ujuye wanjwa benye na bantu mama kwetu. Anji tamila ngutu na wakisha na tanga. Pyo di fo yashi. Numanyi ni bavon kasongo a partir wa Paris jumunga chimaji tulonda. José Muzungu fumaji tungujule jidongo lo lambu le chama chebe chabindi jimbi wikata kuchihalu mujitano. Donaka nyinda kadonda nyinga kweji shobutati. Kabewa ya kondo lunga kwambichi. Wikala kuchihalu. Numanyi ni nenu tuba fidi ba non, si tout va bien, bon, tu veux me dire que tu as coulé de mer, si tout va bien, je vais te dire avant vendredi, elle va vous demander si malheureusement il était bien. Maintenant, quand tu vas là, tu vas Josué, tu vas dire que c'est mon soir. Nous profitons de la vidéo, nous pouvons mon TV, et là, avant, quand on m'a dit. Donc, il y a un moment mal à tout le monde. Malheureusement, quand moi je pense que il y a un moment déjà information, mais quand je pense que je peux te dire déjà quand tout y est. Donc, malheureusement, il y a toutes les informations. Faut moi dire tout, oui, tu as un kasai. Voilà, moi kasai. Vous allez dire comme Fiodi dit.
Jumani makula akali makasese adi bana beto ba bikira muchi sasa makulu na mbaya kuntoa badi ba travailler makula kaji déjà opérationnel. Donc kuja normalement wakati muchimenga cha mbujima yani ni kumwina mfuko wa bukulamu eshiti himinwaji tedebu umunyi ngumweta information campagne information ngumuninga na lebikol même tumwena polele ani mwana buimpa mbwamba ni mwana buimbwamba tumuninga la bana beto kumujwa to bambi kileni kama nakamba Jonathan bukula bwa kali makasise mubwele kumbujimai bukula bwa bwana kuchi essence 18000 kumbujimai mbabuteka 30000 même kwa samwaji kwetu kwino kuji bintu bifikira habui même kwa samwaji mani no comment ça kanya makasise ni mbujimai bidipa buibi 30000 chinsanse ni kanya makasise ngulera babwana mu chinsanse 18000 francs même kwa samwaji mani non e bwalo ebu il faut mbwakulu mwa bunji lelwe ndimubulija ndimbwakulu fumwadi tuno ndole shiloko kubwalo aju fika bukula bobu 30000 fumwadi tuno bukula kumbushi mai ko bishana 5000 wanu ndimumvu ni kwetu bagaji bajanu so mina imi hatu bakajika kwena bukula bajana swa bajana so bukula kai nguba janabo fumwadi tunga byoji deja kai mana kubwela fumwadi tunga bala mweka sai bajabu kutu Tuambi la kutuna mina mpyoje jihanshe ikaji ko etwani ikaji ko kasayani normalement c'est la ma information de ati baita pyoji ki majibwe muka sayito ijincha ba kubwela mais ki majibwe ijincha ba kubwela muka sayi batula ento bana muka sayi bajincha ba kuji umfumo kulonda secrétaire wa IDPS umuntu ambileni tu agashi déjà ma football na tu de tout donc na tudo tukuta bana mwena kasai bajincha bakuja kukuta et puis adi mfumo ali tumweka ngaenda si badi baje bukuta baponi moyi donc jini disanga wewe mwana kachanga ba hivi kachanga ba kwa kuni njalo usika jini disanga adi mfumo ali tumu jata kumbujimai mbaku na fo mfumo ali tumu bon wala mko aboni ngulo mfumo ali tumu tumemona régime de fumo kudi TM bana betu bavunanga balenga ma province awo bakacha ma province before kumalitu ndingulomba kokwe bana betu bantu bine message bambili ngulomba ni akasha koku kasai banji basanga koku wabu bana betu badi bashia regime basangawo mwepo kamu fom bajimona koku wabu nto bajini bukaleni donc akasha koku zembo kuja kunwa donc bios biweka malu akana kumbujimai surtout miba bele miba il faut ba ko ite ku salaire fumali to salaire badi bajina mwadi ni combien de mois impayé bale bete kwa be ke humukana Jonathan Kapanga kumwaji tu kuji kumpera kwa kufika yudu fute bene mibani wa beheto bukora bwa kuyeka mwaki jinai même kana fumali to simwaji mbafuta bale kana fumali to fanga mbafuta na 3 mois bale fumali nyungu ambile fumali to nga une capacité comme faut 4 mois sympathie béton sympathie béton fati béton ujua kumbana mama nto ni mafuta 4 mois 5 mois mafuta sympathie béton adu béton aussi béton et qui bantu no moi c'est pour bantu moi sur ba dibaita béton kumbana mama nto lelo 4 mois donc acha bafuta kumali tu bafuta ko baji basanga bafete noela mu Disambo wodi fika mu litano mu Disambo bafete ko ku noela bim ifundisha ibabuni kutujomba twetu tomu ku television tuji kula mayano mwabao kala yano mwabao kwa kutulonda tujuho kwa kunwenzela ngumu yenu kutikasonsa ni kukakwabu tatu Jonathan Jojo Kapanga même tout son tout bigire ni Jojo jina ya Alice ati bega regarde mu ku television mwikala sanga bikola kaji mwamu kwa bunyinji bunga mama bagayi ni mumva fumwa jitunga nye duye ledwe kwetu myande ikaji ko kubihita bunyi eske na kumbana bulelela bwa kuyishikisha nyonso musangu mwani kwetu nyumanye ni kubantu bakwa bubala deja bala bantu ba déposer ma CV ba fila ma CV abuti ni société genze bishijiro bakwa abantu deja bakavumenda bajaga bijima kutomujine fumwa jitunga buntu wako ete tuji hetu bena byaho kampanda tuji bena byaho kansanga
est-ce que pour moi du tout ujuye ni byaho byose biseno nk'umwitu tuheta yanyi to ifare byaho bikada kwetu byabunyi turase tukada kwetu twabunyi twakufuta ifo kwetu kuikana matanda mashira shiranga ujubuka kwambile bena ntanda chinganye Jojo Kapanga. Bon, bantu badibenza bantu avantir mugina dans fumwa di to njinu la attention ninu tangile bimpa ndo la attention na mileke nayi kato ele bananga ni fachi beton wetu adi so kweza avantir ez avantir bantu bachana ni fachi beton tu be attention watu banani beton attention fumadi tunga ngingela twasibikile kujumwane tu mutombo dikembe nyumwana muye kuntu wako uchaukanga na hospitali wenda kuntu wako hospitali na engagé anu bana bitomuka sai donc malo ku soutenir mumaye ni ma entreprise abun alicha kwa bikile kumbushima fumadi tunga viye wakasinye ma arrêter abun ko nalo mona ma entreprise abun na ka onko kumbushima alors moi bintu bia boule entreprise tulasa tukanguka ma hôpitaux bintu bia jingwa mbile ni bon chebuna kwa kuna to baluba kwa mbali to bantu abantani jingwa mbile wajitungu dukele bintu byose musangu muhera muchiyije mwani eshi fumu wajitungu nyanshi kwa alikila kwamba nyenye alikila kabijiko itokundela mukasai kabadengela bakujita jimi so même njisira ni wajitungu njuka shisha malanga so wachinga nyinga malanga avant tumukuya musangu mushama tumashala tuvomona directeur wa cabinet wenu uvume kumbushimai mukeza malonso awo mukatana mala tulasa dipaka ja kumbushimai donc ajuye kuntoa tulasa tutoa alukila malu onso zembo hôpital idi alukila kuntoa ku donc bintu bile kuntoa bitabuni donc walitu uyicha kwesa malu onso amusangu moye cheke malu onso ni kala marche malu onso ajala marche ni mukwambila benu awu beton nuzikise byonso awu beton ndimumva bangambile kuti Jose musungu achenda nyikwetu babibaka jile nyima joto babenza njile tukaji benza benda bibaka nyima joto chemo shimanye nyima joto ngamushindu kai borite to hatu jumu chimenga chikuru tujibamona benda benza mabeto kajiko tumuji bibaka nyima joto mbikacha kubafanye kubabole kunjira bakati bayenza kabije nyima joto ani bon ambila kubena ntanda chikuru ko chijikuru jile benza ni majoto fokuma majoto babenza kwa songa même tuna kwa kula kumana ngani bref makwesha ngumu kumani tu Josué nato asumubi kile batumaini shida majoto beza ya façon kai faut kumaini baba imeza njira ya façon kai faut que ba ingénieur kan bwa chingani masungu na majoto donc kimbibi to njira bo beza mu intérêt wa kwa kaja wa bana babena ka sai kana bien to ba kubenga to mais faut kumaini ingénieur bwa chini musungu na majoto donc il faut tubikila mali tu Josué atumile bidi jimba kumaini bien tena mushindu kai donc il faut que ba na façon Fundisha hivi abunyi kutujomba twetu tamukulu television Stefan Munanga njingwera moyo mwabuji Ezai Mukendi ni Mamelodi nimuikala ndwela kabiji moyo wajisanga mwabunu nusanga nyimbo tuji anumungati mwajenza ndonga munu tubikala bananga bikoda wajifika nyamfumo wajitunga mubaze mumbushimai wabalengela bakushinta jiminu mubaka shibimpa nyumubaluma mwimpa mufika wengelera mpala ye mutoka wa mubabi toka nyiseka mwali moma hakanyinda jifika jilenga kwetu mwajitunga mwajitunga zibigala tusanga bikoda il faut délégation ndu yetu weka kwetu watujanga chiranga yetu ngumu hangati kabibi abatulondela to ekipe omukulu television ujicha bwakuweka kumbushimai bwatukwata mujimunye ekipe ujimwikala kumbushimai wa mukulu television kabili tutuweka mu terrain ni mfumo wajitunga bwakwenza mujimu mwipa mutamu ndimwikala kabidi ngwela kakunguka kesakandekelu pinjeu duninga shingumvombi jumashika mwane luko tudio wakwanda muda tudio wakwanda muda lukongu njingwela ndimumva kwetu akubambanye
kapa chena bafuta balongishi bankwetu kemonje kumanenyi balongishi bafu balekela mpemba nye bifu bishimenemene to wetu Alphonse Mweka Sanje nyingwera moyo wa buni kabidi député Losako au moyo wa Mbujimayi ouve tutukuke bomo émission wikala intervenant wetu permanent tukeba tulinebe jijinga moyo wa mukendi tubamanya bimpo malo tuwenza malgré mana ngai muyo bulako muyo boda shaba ngai yo bulako chobe wewe bon jingu kebe ko tumana palampa tuwenza émission wale kujumalu alibana wamwenda sai bakebo bwa wewe wakula bien weka mwabeo grâce weba wewe du mwa ko mo parlement bien bien we pindio bana wamwenda sai bakebo bwa bakumva ko tukwela ngongo tujibamanye for yitu wenzi kate tukumona kate tutukubikila defaka tukuweta to guven wetu wakana chobe oi si chobe tuobeshi tukumona koku tuyikila bana wamwenda sai bakumva ko tujo moteto amukulu TV tukaji tuyamatana kundakelu nyonga moyo wa kalasi bon wani bana bakimbo wani kabena no mufuta balonge shikwa mutele to ke bana kwetu bajiba somba hanshe bana kwetu bajiba longa kama yibi basa to bana kwetu bajiba bambule tumimbunda anyi tubasa baya batangire na tumukalasi bafumo mukalasi bajiba bambule tukwabo jojo kapana bon bimpa a une information déjà wawe choix ici président de la République muju yam bimpa fort muju déjà mujuma yam déjà information wa fidam muju déjà ni mutu na mutu no mana wena sai ke balonga o basomba bibasa to déjà il faut alluger bibasa aboye bibasa bana banku longa ni bibasa donc déjà rugo mulweba ni information déjà we shan kumali to ngani kumbujuma bana balonga ko ne bibasa to tumona kaja makasese bali munga chakwa sai bibas beza matala nazini bibas donc bibasa bana boneka sai baita ko bibasa naze bishibalo basombelo balonge na wona donc maditu information na Martine nye ya wa kwesha information kumbujimai bana mbujimai bakabe ni bibasa to baisha ko bibasa balonge zemba kaina ko kutu au na information ni ngweshe zemba kaina ko kutu mai ko kaina ko kutu zala idi kumbujimai maditu Fachi beton. Aku bikin misawisa. Walusa. Zembwa, kuja, kunwa. Donc vimwi na muimpa alivile kumbushimai. Njine basio. Waluwe waji beton. Tumona kwetu bantu bose bajani banyani. To bantu babali ni santé mimi. Fachi nga yezo ni santé muimpa jo ajude siju utabantu système cha santé muimpa. Donc dule ni anti kunyanas ni bakuchukila anti kunyana dubato chisalwachi bantu abajunda bajibana panene ajifachula malu onso mukasai ajakana donc nyimbikira bana betu bonso mukasai mujitanu eji wakushala wabula ani mema ngayani jojo kapanga fika mwabau donc mbikol ani mema ngayani fika mwabau ni ekipo wa mukulu TV tufika mwabau kumbujimai bwa kwa kila fachi beton donc nabikala bia batu ba bishi donc wakushala yajikem wakushala jubula plewe saka jitu kwa chalu cha bipem lwai baboni twakajila fuma litunga Felix Antoine Tshisekedi mwana wa mama Marthe ni Etienne Tshisekedi wa Mulumbu donc lwai muditanu malu 11 dijiba kula fort tumona batu bene mutumba bakakula bambaniwo kakuya kwa bwani lelu kama imukana mwene makasa fumwaji tunga jumwinjili fumwaji tunga bon meni ba kwamba ni fumwaji tunga kamufika wali desha delegation weni ukalisha mana kufika bibane biweka muditano eji Felix Antoine Tshisekedi udincha kudata mukasai mumbujimai kubaka beanga shamba ndakero kujibena tanda wetu tunataka panga bon ninge la bonso abatu londa twasakejila bana wena kasai twasakejila ba confiance twezela chaque fois ajuku activité campagne zero kasai boalo campagne bito kasai tutulu bikile donc dans le numéro ndeke logo boalo bikila kabiti ajuku boalo ajuku alu mono ku boalo campagne boalo sek biso boalo sek
tu bikila tu minama vidéo tu minama information déjà mwadi tunga mumbo kulomba kwenu mudi tanu jama keleleji mwadi tunga Felix Antoine Tshisekedi mcha kufika muka sai nindomba bana wabwena ka sai boss bali batulonda ku tudilomba to Mukulu TV nindulomba ni mudi tanu eji jinda tetu boss kuchalu chabi Pemba parti politique yos bantu boss badi mwinyo sacré ninu bikila mudi tanu eji tuyayi boss kuchalu chandeka chabi Pemba wakwaka jila fumwadi tunga Felix Antoine Tshisekedi kudi cha kufika kumbujimai mudi tanu jama kelele beni de pes UNC parti yos AFDC wa président Bahati njinu lomba bantu bons bana wena kasai IDPS tetu bons kuchalu chabi Pemba wakajia fumwadi tunga kudi cha kufika mudi tanu eji tuweze plein kuchalu chabi Pemba tuusha mwabau fumwadi tunga amone ni ndiko munanga bwalu udulu luleni malu mimba zala yenu ya jiki emusangu même njinu rassurer ni zala yenu ya jiki kalo akudila kabito tudipeze mitoi ku television bikol tudiba kule ni meme njimwa kule bikol amfu kukananga njimwa kule bikol mwamba ni fumwadi tunga fati hata mukasai fumwadi tunga mumva kulomba wabaye ngata mukasai muditanu udikumbushimai nene bana mambushimai bene miba loi muditanu déjà miba du jour je vous rassure miba du jour j'ai même ma mère à couper andinga kulao tudikumpala wa caméras ndisire ni béton bano kulonda kudoba bushimo ndisire ni béton France batulonda bajumu États-Unis baba ka soro dundonda ndisire mama Thérèse dundonda mama dum polondo dundonda bantu bawe bantu badi mu Belgique badi bandonda badi mu nemu Kinshasa Augustin Kabuyo dundonda vice président wa assemblée dundonda président Kabundo dundonda donc bantu bons conseiller wa président maître Peter Kazadi dundonda bantu bons wali bandonda cabinet kamfumu kadi kandonda donc profiter hanyi bwa mulejim pada wa maître Peter Kazadi kumbujimai Jonathan Kabanga nyingwera moyo wa bundu Peter Kazadi dundonda mu présidence bantu boss David Mukeba badi bandonda donc parti mujimai de pes badi bandonda ninga kula matele muditanu maditunga bincha kujata kumbujimai washala wabula zala ya bene miba ya jik bene miba ya ons ndio kwamba nifo akasha zari jikijani ya bene miba ya bakwa miba ye mushuka sikasaya kajuki kiri mupanga okay to sekidila wetu Jonathan Kapanga ile numéro wa mutu yaso musuko tubikila uba kutubikila ku numéro e +243 82 22 32 643 +243 82 22 32 643 ay numéro yayi dumbikila information sur du ke diwo mwane ni Jonathan diwo ba kuno eshama lu onsu mujibiti kenge diwo twasikijila mwane tula Martin twasikijila wetu Jonathan Kapanga jojo muntu bemunanko kubikira batuka bidani ngata nyine da beton Jonathan Beton même ani tumanya ni tujanu ni Emmanuela Beton ku France Emmanuela Beton Benjamin Beton dina tujini Jonathan Beton kabija to fo ngati ginaji wa heti adversaire vraiment Jonathan Beton même ngayeni Benjamin umanya nyokama no peta donc adversaire we Benjamin Beton même Kinshasa di Jonathan Beton we ku France Benjamin Beton ndwela moyi fabi mushima ndwela moyi bana ngenyi batulondi betu baji batulonda bulaba bonsu mushima ko bisanji bien bya binji jembi tujibikala tusanga bikola nikala yanu bakula makutujomba twetu bwa kutulonda kukasa ngunyi kwabu kujiba ni kujikwabu ba nikala no heta ngumu yonsu hajiba hajikwabu cheba kwenda kubantu moyi na shiba isatu papa wani ujulukasi ba nyimuso wani mwenda kubena ntanda moyi na sheba tanu eshiba jiku mijina ndio jaji mema mupo moyo kwa kwela muntu moyo
ninga zampe katu munen zambi wani ninga zampe katu munen ninge la ujiba bikila ni babu ka so yenga yenda mu mai babu ji deja ba kuseka donc nyumwe la moy donc bana wele ka sai ba twinji chakula babu ka so bon amara chi mu boite mais babu ka so nyumwe la moy mabuji ngela Alfonso moy ka sanji moy da moy ngela mali tu shadrake chade moy la moy ngela batu ba so batu londa ngela Richard Kapongo moy la to asekijile yeye ku diani ma bini dimbi donc do ase bien so bi boatu moy to comme tu jem Richard Kapongo ni moy la moy ngela bale betu bon so batu londa ku mujimai andi mona David Desing ni mona José Muzungu ni mona donc Gaël Bukasa mona bantu baita bunu bele mi ba boss le bele mi ba ngaba ku di fort faut aller ba no shema utena di futi fo no mushila di parti numéro mi mano ko file MPC ya Benjamin Beton Jonathan Beton MPC wa ndi mo abao donc we mwela ni munu akula bi ko na fort tayari ni musulu le ni mo akula fort ali ba ko ela makuta ali ba kufuta ndi mfumo adi tu umvulo ko to mane tu Jonathan butu akui ni profiter bakwela père spirituel wani mema moyi muntu masambila Ezayi Mukendi mwabundi losako nyumonye ni mwambi wa makanda mwambi ujwese muchisila chanzami mwambi zambi abudulu akwela mani avujiza hama kwabo hawi kadu tumulela martina tamba bonne santé bene lukuna bakokeleko vile umonani mema kachangima nakala lumanya ni kraso Ezayi Mukendi jingela kabiji bebe fodi au bebe wa bendo ala martina tumunanga la martina yeka imumu na tomo nikena nijigisha to joyeux bantu bose batulonda joyeux Noël vraiment pour Jonathan Kapanga we mwena jani nimwika nangena kabiji joyeux Noël kujuwetu nimwi hadi kale nujunu tu heta mumbanzamu numanya nani grâce wa bendo wa Richard Kapongo joyeux Noël kiyo dumwika da wa kokebieku bwanyu ndifika kunu tuheta mumbanza yenwamu mwikana kabidi ngela exaucer Mukendi moyi ngele Vodi Mukendi ngele Lodi Mukendi moyi mwikana ngela bana bonse ba pasteur Ezayi Mukendi ni bana bonse ba musite la grâce nimbela moyi wajisanga ntamba la Martin ndina jani cheno muha Stéphane Mukinayi moyito ndi mwikana ngela mawani memo mundechi Valentine Jilin tumba kukasai ngakwami dinyikana heba kwa report mujitanu tetu bonse muchali 5h ikada kunta kuchali katasa katambai bachika tonju moyi wa bendo ane deji mushinga ni bana bonso ikala inenu kuchihadu José Muzungu kushaji to ambi l'équipe mujima wa FDM nikajida kuchihadu si tout va bien bonso bajibamanya mujina jantamba la Martin si tout va bien nous toi que tu malaba ku mujima nous toi qui la tu malaba tu fika tu malaba déjà ku mujima yi bwanya jifumo jitungu lo manyi fika na ye longo bwa kwa kijina fumo jitungu tujumwa ba bwa kwa ngata bindi jini equipe mu ku television ju fika ku mujima jitungu ja malaba bwa mujitano to kijina imo mai habitala mobile mbinga jabonai babuni musheno wa television tujibonu longolela ma surprise abuni tuji deja kundekeru kwa ndonga mwenu kumpara kwa jiba kindi bahanyima haji kindi oji kabidito ntamba la Martina njina jani bavoka songo cheno mkuho moito mama Teresa moyi weba jingwela kabidi twase kijira to abuni jimuika la deja shite mwabeo